من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل سنة عشر كلمة حق نهجنا مشاء من الآمين اجعلنا أمة ثواب قراءتنا هي عند رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواج وذرية اسمع رواه آبائه وإخوانه أنبياء سنة كلهم وصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين جمنا رواه آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومعلمينا لمن حق عين أجمعين لأن الله يرحم ويرحمهم ويهدي درجات بالجنة فادخلنا معنا جميع القبول والراحة والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع جنان إنك كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم يا ذا الإكرام والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Dibuka halaman 9 Babus Sadis ya, halaman 9 Al-Babus Sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah buat pengarang dari Imam Alamah Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Syarahnya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Namanya Syekh Rahmah. Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Babu Salisu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد, tidak ada dari seorang hamba, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitan, melainkan syaitan akan meleleh. Kama yadzubur rasasu 'alan nar, sebagaimana timah terbakar di atas api. Ini yang ngamalin orang-orang yang hatinya bersih,
dapat ijazah dari guru-guru itu setiap dia baca bismillah, setannya sudah kabur. Juga buat kita yang dapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au abtar. Setiap urusan yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu tidak ada berkahnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dari seorang manusia yang membaca bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, kecuali Allah perintahkan kepada malaikat kiramal katibin ayyaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin, untuk mencatat malaikat kiraman katibin, yaitu raqib atid, untuk mencatat di catatannya yaitu kebaikan sebanyak 400. Orang-orang Banten kebanyakan wiridnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 1000 dapat ijazahnya. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, kebanyakan yang didahulukan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Jadi banyak amalan-amalan yang jelas pahalanya besar. Setiap baca bismillahirrahmanirrahim agar dicatat oleh kiraman katibin 400 kebaikan. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak? Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Yang penting hatinya udah baca bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang dia dapat bahkan rohnya kurang. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, itu ilmunya belum lengkap tapi diterima. Niatnya mengamalkan bismillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi dzarratun. Siapa orang yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, setelah makan alhamdulillah. Bahkan para wali mah sekunyahan baca tasbih nyam 33 kali kunyahan, nyam itu di hatinya begitu. Kalau kita ya boro-boro mikirin zikir, makanannya enak, buru-buru capek. Bangkala bismillahirrahmanirrahim 1 kali, tidak tersisa dosa yang ada pada dirinya walaupun sebesar zarah. Hebat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim,
diberikan pahala oleh Allah, dosa kita habis. Walaupun sebesar biji zarah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kataba bismillahi fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim kemudian diukir karena memuliakan kepada Allah, diampunin bagi orang itu dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Masya Allah, baca bismillahnya segini besar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdud ar-rahmana. Apabila salah seorang di antara kalian mencatat, menulis, bikin khat bismillahirrahmanirrahim, maka hendaknya diperpanjang bahasa mimnya dengan mad badal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kenapa disuruh panjangin ar-rahmahnya? Karena di dalam Fathul Mu'in itu perhitungan huruf Fatihah diawali dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, mad badalnya nggak dihitung. Di Fathul Mu'in mad badalnya nggak dihitung, cuma huruf saja. Kalau mad badalnya dihitung, itu setiap mad pasti menyimpan ada satu alif. Bismillah mad badal, Ar-Rahman mad badal, Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin berdiri mad badal, Ar-Rahman mad badal lagi, Ar-Rahim baca panjang mad badal lagi, sampai para ulama melekai lebih afdal dibaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ada yang baca panjang. Kalau berdiri namanya mad badal. Itu kan dihitung. Sementara yang berpendapat Maliki Yaumiddin maknya pendek, nggak ada yang pakai. Mestinya dibaca Maliki Yaumiddin, yang pendek juga dibaca. Namanya ngamalin ilmu ahli qiraah, ahli fikih, ulama kali berdunia berpendapat maknya panjang. Ahli fikih, ahli qiraah, ulama kali berdunia maknya dibaca pendek, maka kita baca pendek. Satu panjang, yang satu pendek. Namanya al-khuruju minal khilafi mustahabbu. Keluar dari perbedaan pendapat dianjurkan sekali. Keluar namanya. Yang mak panjang dibaca, yang mak pendek dibaca. Kalau mak yang pendek kagak dibaca, kesel. Boleh gua pendapat kagak dipakai, mak yang panjang doang dipakai, yang pendek orang. Aduh, para kiai gimana sih?
Tapi kita keluar dari perbedaan pendapat itu, maka dua-duanya dianjurkan untuk dibaca. 154 huruf ditambah mad badalnya lebih, itu di dalam Fathul Mu'in. Albar belum ngaji itu ya, ngaji itu dia Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Talibin, baca. Si rajin-rajin mutola'ah nambah ilmu. Jadi disuruh panjangkan baca. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci, yang maha tinggi, sayyana sama'a bil kawakibi, menghias langitnya yang 17 lapis dengan bintang-bintang. Wa zayyana al-malaikata, dan Allah menghias para malaikat-malaikatnya, bi Jibril, dengan malaikat Jibril. Wa zayyana al-jannata, dan Allah menghias surga, bil huri wal qusur, Allah menghias surga dengan para bidadari, dengan para istana-istana. Wa zayyanal anbiya, Allah menghias para nabi-nabi, bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama, dan Allah menghias hari-hari, yaumal jumu'ati, yaitu hari Jumat. Wa zayyanal layaliya, Allah hiasi malam-malam yang indah, bilailatil qadri, yaitu dengan malam qadar. Malam qadar. Wa zayyana syuhura, dan Allah hias bulan-bulan, bi syahri Ramadan, dengan adanya bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajida, Allah hias masjid-masjid, bil Ka'bati, yaitu dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba, Allah hias kitab-kitab Allah, yaitu bil Qur'an, dengan kitab suci Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana, dan Allah hias Al-Qur'an itu, bi bismillahirrahmanirrahim, kutibasmuhu minal abrar. Di dalam Al-Quran, Allah pun menjadi satu di dalam suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah, Allah pun menjadi satu di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, isi kandungan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil sudah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam kandungan Bismillah. Bismillah ada di kandungan Bismi. Bismi ada di dalam kandungan Bi. Bi itu ada dalam kandungan Ba. Ba ada di dalam kandungan titiknya.
Titiknya itu kata Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Titiknya adalah Ali bin Abi Thalib. Wa man qala bismillahirrahmanirrahim ufiru lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang membaca bismillahirrahmanirrahim, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut. Insyaallah masih ada waktu di bulan Desember. Dikit lagi tahun baru. Harus punya catatan penting. Pengalaman kita 2025. Pengamalan agama yang meningkat di bidang apa? Yang menurun di bidang apa? Apakah menurun di bidang sedekah? Apakah menurun di bidang sholat malam? Apakah menurun di khatmil Quran? Catat tiap tahun agar menjadi ibrah dan pelajaran kita bahwa kita nanti pasti mati menghadap Allah dan diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan, dan semua waktu yang disiapkan untuk kita hidup, kita isi lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca salam kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jandal Hasan. Assalamualaikum ya Jandal Husain. Assalamualaikum ya Jaddah Zainab. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummah Hasan. Assalamualaikum ya Ummah Husain. Assalamualaikum ya Ummah Zainab. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamualaikum ya Ummah Fatimah. Assalamualaikum ya Ummah Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidata Aminah binti Wahab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ya Ali ibn Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummat Muhammad di masyarikil ard wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه آمين. Wallahu wa rasuluhu alam. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipersilakan Ki Haji Muhammad alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi muzidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Wa ma yanbaghi li jalali wajhika li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diraqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar وأن الأظهر وأصحاب الأخيار أددا من لا يبدانه. اللهم ألهمنا رشدي وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min syarri ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi qudratika ya qadir ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Warzuqna kamalal mutabatina wa zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya subhanaka Allahumma wa ta'ala ya salam wa ghayra dawahum alhamdulillah rabbil